सरकारान जी जवळ 2 वर्साची आमची सरकाराकडे एक मागणी आसली, आमचे फ्युएल सबसिडी जी आमची स्कीम नोटिफाय जाल्ली 2014 आणि तेच पैसे 2 वर्साचे अजून आमकां मेळोंक ना। तेन्ना हितून एक मुद्दो आसा की सरकार जी आता दुसरी स्कीम पळय काडटा ते स्किमीन जर जॉईन जातले आमी जाल्यार आमच्यो सगळ्यो गाडयो बंद आसा, थोड्यो चलता थोड्यो चलना। सरकारा कडेन आमी मागणी एकूच केल्या की हे जे पळय आमचे 2 वर्साची पेंडींग कितें आसा ते आमच्या हातीन पयले दिवचे। कित्याक तर त्यो गाडयो आमी ज्यो बंद आसा त्यो रस्त्यार हाडटा, त्यो रस्त्यार हाडल्या उपरांत आमी तुमचे कडेन हे स्किमी बद्दल बोलणी करता। कित्याक त्यो गाडयोच जर रस्त्यार येवच्यो ना जाल्यार आमी तुमचे स्किमीन जॉईन जातले कशे, हो मेन मुद्दो। ज्यो गाडयो धड्यार आसा जेचे टॅक्स भरपाचे आहा, कोणाक फायन आसा, कोणाक बँकेचे इन्स्टॉलमेंट भरपाचे आहा, इन्शुरन्स भरपाचो आहा, 80,000 हजार इन्शुरन्स, हो जर आमी आतां भरून त्यो गाडयो तुमकां दितले कशे? स्कीम तुमी बरी हाडल्या ना हाडल्या ती अजून आमकां कांय खबर ना। ती स्किमीक आमी बसोन उलोवचे केन्ना? ह्यो गाडयो रस्त्यार येयल्यो, आमचे सबसिडीचे पयशे आमकां मेवळे, जडाजड गाडयो आमी रस्त्यार पयले हाडटा आनी सरकारा कडेन मागीर बोलणी करता। होच आमचो एक मुद्दो। हेज्या बद्दल आनी हेज्या फुडें आमी दितले ना दितले हे कांयच उलोवंक शकना, कित्याक आमच्या हातीन सद्या पयशे ना गाडयो रस्त्यार हाडपाक। न्हू तेच सांगता। आनी ते पयशे पळय ही आतां स्कीम सरकारान इंट्रोड्यूस केल्या खरी, पूण जेन्ना आमकां हे प्रॅक्टिकली घडला 2 वर्साचे पयशेच जर आमकां अशे मेळ्ळले आसा जाल्यार हे मेळटले वा न मेळटले ही आशा कांय आमकां ना। कित्याक बस रिप्लेसमेंट स्किमीक हांवें पयशे बस रिप्लेस केल्ली, आयज बसून म्हाका ते पयशे मेळोंक ना। 8 वर्सां जालीं आयज हांवें बस रिप्लेस केल्ली, तेच पयशे म्हाका अजून मेळोंक ना। आनी सरकार पळय आमकां आतां गाजर दाखयता, हे 10 लाख दिता नवी बस हाड, आनी सद्याची परिस्थिती अशी आहा गाडयो 20 वर्सांक तेकलेल्यो आसा। तेन्ना सरकार ते कशे पयशे दितले? डायरेक्ट आमकां लोन दितले काडून आमकां कितें दितले हें आमकां कांय खबर ना। पूण ह्यो जर बोलण्यो जावंक जाय जाल्यार पयलीं आमची फ्युएल सबसिडी पेंडींग आसा ती मेळची आमकां, आनी सरकारा कडेन मागीर आमी बोलणी करून फुडलो निर्णय घेता। हेज्या फुडें आनीक आमी कांयच उलोवंक शकना। कितल्या वर्साची पेंडींग आसा? 2 वर्साची पेंडींग आहा। 2 वर्साची आतां कितली देता? ती 18 कोटी सुमार। टोटल कितले आसा बस ऑपरेटर्स? टोटल 1300।